yun oh. Hello, hey! Oh, yun ang, ano ko, yung tour guide ko, tour guide. Hey guide, hello. Ay, ayun pala. Ayun. Oh, so, ganda dito. Ito daw yun pa yung, ano nila eh. Yung mga restaurant nila dito. First time ko eh, ganun talaga. Ganda oh. Ganda din oh. So, maya daw, dadaan yung train dito. Yan, sinirelease din. So, ayun guys, oh, excited na sila kasi hindi nila alam kung saan daw papunta yung train. Dito na. Ayun na, yun na yung train. Ayan na yung train. Uy. Uy, nakaupo. Lapit na lang, nandito sa tabi ko. Ganda, oh, lala. Ay, nakakatakot. Ay, ayun, oh, parang, diba? Oh, chill lang, ayan. Oh. Ayan no. Oh.